Bismillahirrahmanirrahim, starting in the name of Allah, who is the most merciful, kind and grateful. Welcome my dear students, I am Waqas Ahmad and my subject is English. Dear students, I hope that you must be fine in doing well. पता चलता है कि आप लोगों का जो लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग स्पीड है, वो इम्प्रूव हुई होगी. और ये क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर इंटरनल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी. आइए ज़रा देखते हैं आज आपकी लर्निंग को थोड़ा सा और फर्निश करते हैं, थोड़ा सा और बूस्ट अप करते हैं, थोड़ा सा और डेकोरेटिव करने के लिए कोशिश करते हैं. और वो भी बाहर से कुछ अशिया ऐड करने के हवाले से मैं नहीं कहता, आप लोगों के असबाक में से आप लोगों का एक सबक जो फेवरेट वन समझा जाता है, बिकॉज इट वॉज प्रेजेंट इन द ओल्ड बुक एंड इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द न्यू बुक. डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आप लोगों के सामने द ब्लैंकेट ही है. आज मैं द ब्लैंकेट की ग्लॉसरी यानी वोकैबुलरी, वर्ड्स, मीनिंग्स को एक्सप्लेन करूँगा. और ये वर्ड्स, मीनिंग्स को मैं इस अंदाज़े से एक्सप्लेन करूँगा कि जिस तरह आपको पता है कि असबाक को हमने मफ़हूमन या पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेन किया है, तो उसी को मज़बूत, उसी को स्ट्रांगली रिमेम्बरेंस और याद करने के लिए यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग का एक लेक्चर डिस्कशन की सूरत पर हमने रखा है. तो आइए ज़रा देखते हैं कि इसमें कितने वर्ड्स हैं और इसके मीनिंग्स क्या है और इसके मफ़हूमात और फंक्शंस क्या है. आइए ज़रा देखते हैं. फर्स्ट वर्ड इज़ वैली, और ये वैली अकॉर्डिंग टू ग्रामर फंक्शन इसका जो है वो नाउन है, जिसकी मीनिंग है वादी. और ये क्या है? दो पहाड़ों के माबैन इलाके का नाम वैली ही समझा जाता है. और ये कहाँ पर है? ये द ब्लैंकेट जब पीटर और ग्रैंडेड बात करते हैं तो वहाँ पर चांद का एक मंज़र होता है, और उसी मंज़र को कुछ यूँ पेश किया जाता है कि ओवर द वैली द मून रोज. तो इस हवाले से वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. ब्रीज, हल्की सी हवा, फंक्शन है नाउन. बाज़ लोग इसको एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं. ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? ये भी आगाज़ ही में इस्तेमाल हुआ है. सबक के अंदर जो पीटर किचन में मसरूफ़ है, लेकिन थोड़ी से टेंशन के हवाले से he did not feel the cool breeze of September. लास्ट नाइट के हवाले से उसने हल्की सी आवाज़ जो ताज़ा दम इंसान को रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड करने वाली हो, उसने वो महसूस नहीं किया. डिशेस, बर्तन, और ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? जब वो दादा और पीटर किचन में सफ़र यानी शाम के खाने के बर्तन धो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? डिशेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है. हारमोनिका, बाजा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये नाउन है. ये क्या है? कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? जब पीटर और दादा घर में सहन के अंदर या सहन में चांद के नीचे डिस्कशन के दौरान जब बाप दादा को ये पता चला कि मुझे तो भेजा जाएगा, लेकिन आइए ज़रा कुछ सुर बजाते हैं, पीटर ने वो हारमोनिका किचन से बाहर लेकर आया. कॉस्ट, कीमत. ये कास्ट मुख्तलिफ अंदाज़ों, मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हुआ है. ये क्या है कि जब पीटर ने दादा के मुंह से ये आवाज़, ये अल्फाज सुनी कि आपके अब्बू ने मेरे लिए कंबल ख़रीदा है, और ये कंबल इट मस्ट कास्ट समथिंग, उसकी कीमत ज़रूर होगी. वाम, गरम, ये एडजेक्टिव है. ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? ये वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है जब दादा के भेजने के मंसूबात या मंसूबे तैयार की जाती है. उसी मंसूबों के दौरान सर्द रातों में, ठंडी रातों में
कंबल के ज़रिए गरमाइश पहुंचाने वाला जो सिचुएशन आता है कि ये इंतहाई अच्छी कंबल है और इसी सर्द रातों में मैं गर्म रहूंगा, मेरे पाँव में तकालीफ नहीं होंगे, मुझे सुकून मिलेगा बिकॉज ऑफ दैट ब्लैंकेट। तो आइए ज़रा देखते हैं बाकी जो अल्फाज इसी के साथ है, इससे कनेक्टेड, वो नेक्स्ट बोर्ड पर ज़रा डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसी ग्लॉसरी को मेंटेन करने के लिए मैं इस बोर्ड का सहारा भी लूँगा और इसी बोर्ड पर भी वही ब्लैंकेट से ली गई अल्फाजों के मीनिंग्स और उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इंशाल्लाह होगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो इमेजिन है और ये इमेजिन अकॉर्डिंग टू ग्रामर वर्ब है जिसकी मीनिंग है तस्वर करना। ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? ये जब पीटर के दादा पीटर के साथ गुफ्तगू करते हैं लास्ट आखिर मौके पर, उस कंडीशन में कि इमेजिन when an old fellow or when an old man goes and meet his aged or his age fellows, उसका तस्वीर ज़रा लेकर आओ। दादा पीटर को बताने की कोशिश करता है। That is why it has been mentioned over here, imagine. Leave और वहाँ पर तो लीविंग आया है, यहाँ पर मैंने लीव इस्तेमाल किया है, छोड़ना यहाँ पर वर्ब है। और ये भी क्या है कि I leave this home and I will not be around or among you. बच्चे आएंगे, नए बच्चे, छोटे मोटे बच्चे आएंगे, वो रात के वक़्त रोने लगेंगे और मुझे तंग करने की कोशिश करेंगे। I must leave, मुझे जाना चाहिए। कुछ इस तरह कंडीशन के हवाले से बात हुई है। नेक्स्ट, क्राई, और ये भी उस बच्चों की रोने की आवाज़ जो वर्ब है कि they will be crying and they will be shouting and I will be disturbed, और मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी और उस तकलीफ से निपटने के लिए मुझे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए मेरे दोस्त इंतज़ार करते हैं और उसी इंतज़ार में वो इंतहाई बेचैनी से मेरा इंतज़ार करते हैं। मैं वहाँ पर जाऊँगा और अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करूँगा। ड्रॉप, गिराना, ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है? ये वर्ब है। जब पीटर किचन से हारमोनिका लेकर आते हैं तो अचानक दादा सहन में खड़े होते हैं, वो कंबल को गिराते हैं और गिराने का जो तस्वीर है इसीलिए नज़र आती है कि वो कहते हैं कि अभी मैं आपके लिए कुछ ट्यून्स बजाऊंगा। ओवरहेड, सर के ऊपर, ये चांद की तरफ इशारा है कि द मून वाज ओवर द हेड और ओवर द हेड ऑफ वैली, वादी के ऊपर या वादी के सर के ऊपर वहाँ पर चांद नज़र आ रही थी। ये आजकल नॉर्मल कंडीशंस और नॉर्मल सिचुएशंस में भी इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। ट्यून, नगमा, सुर, या जिसको हम एक अपने इलाकाई ज़बान में तार भी कहते हैं। और ये जो ज़्यादा ये इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जानते हों वो ज़्यादा समझते हैं, जिसमें रबाब, जिसमें पियानो, जिसमें हारमोनिका, इस किस्म आलात के ज़रिए से बजाने वाले जो सुर होते हैं उसे ट्यून्स कहते हैं। और ये आखिर में अगर आपको याद है कि दिस ट्यून इज़ वेरी गुड जस्ट फॉर डांसिंग, और ये डांसिंग इसलिए है कि डांसिंग में इंसान को वो यादें याद आती हैं जिसकी वजह से उसके दिल पर चोट लगी हुई होते हो। प्रेटी, खूबसूरत, ये कहाँ पर इस्तेमाल है? ये जब पीटर का बाप उस औरत के साथ वादी के या उस सड़क पर वो आते हैं और उसके हवाले से डिस्कशन होती है कि लुक दैट प्रेटी गर्ल, और उस खूबसूरत औरत के साथ उसकी
وہ شادی اور نکاح اور وہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن جائیں گے. بیک ایکس کمر کی درد ناؤن ہے. یہ کہاں پر استعمال ہے؟ یہ وہاں پر استعمال ہے کہ جب پیٹر کے دادا پیٹر کو شکایات کے طور پر قصہ سنا رہے ہیں اور اس قصے میں یوں فرماتے ہیں کہ مجھے جانا چاہیے کیونکہ میرے جیسے اولڈ شخص کے یہاں پر کسی قسم کا اہمیت نہیں ہوگا. وہ کبھی کہتا ہے کہ میرا کمر میں درد ہے، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے معدے میں درد ہے، میرا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے. عمر کے لحاظ سے ہمارے گھروں میں بھی اکثر جو بوڑھے ہوتے ہیں جن کی خدمت سے ہم قاصر ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے، تو اس کنڈیشن میں یہ بیک ایکس استعمال کرتا ہے. اور یہ یاد رکھو دس از یوزڈ آئرانیکلی. دادا ہے، اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کا نواسا بھی ہے، گھر اسی کی بدولت بن گیا تھا. پریٹیلی خوبصورتی سے. اور یہ خوبصورتی سے کہاں پر استعمال ہو رہا ہے؟ جب پیٹر کی نئی نویلی میں کہوں گا ماں یا پیٹر کے باپ کی پسندیدہ عورت وہ کچھ اپنے منہ سے لب کشائی کرتی ہے، اسی لب کشائی سے رائٹر نے انتہائی امپریسو کنڈیشن میں کہا ہے کہ شی اسپوک پریٹیلی. خوبصورتی سے انہوں نے کہا. یہ بینٹ کیا ہے؟ کہاں پر آیا ہے؟ وہاں پر تو بینٹ استعمال ہوا ہے، جھکا ہوا. یہاں پر میں نے فرسٹ فارم استعمال کیا ہے اور یہ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جب پیٹر نے کچن سے وہ ہارمونیکا لے کر آیا تو تھوڑے سے اس سر بجانے کے لیے دادا جھکنے لگے، دادا نیچے کی طرف ہونے لگے. تو یہاں پر بینٹ استعمال کیا گیا ہے. اور اسی چند ایک الفاظوں کے ساتھ کچھ اور الفاظ ریلیٹڈ ہے، اسی کا تذکرہ انشاءاللہ میں نیکسٹ بورڈ پر آپ کے سامنے رکھ کر کے اور پھر اسی سبق کو میں کنکلوڈ بھی کروں گا. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ بورڈ پر کون سے الفاظ باقی ہیں. اچھا جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کنیکشن کو برقرار رکھتے ہوئے یہ چند ایک الفاظ جو سبق کو خلاصتاً بھی بیان کرے گا. اس میں سب سے پہلے اول ہے، اون، جو کمبل کا کنڈیشن یا جو کمبل کی کنڈیشن کے حوالے سے رائٹر نے کہا کہ لڑکی جب گھر آتی ہے پیٹر کے ابو کے ساتھ اور وہ پیٹر کے دادا کے آس پاس کمبل کو محسوس کرتی ہے، کہتے کہ شی فیل دا اول، انہوں نے اون کو چیک کیا اور پھر یہ کمنٹس پاس کیے کہ یہ انتہائی قیمتی ہی ہوگی، اس کمبل کی ضرورت دادا کو تو نہیں تھی، کیوں اتنی قیمتی کمبل کو لے کر آئے ہو. نیکسٹ پریٹی پینی، زیادہ رقم. اور اسی وقت یہ جو اس کا فنکشن ہے ناؤن ہے، اسی وقت یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلی جاتی ہے اور جس میں وہ کہتی ہیں کہ ہاں اٹ مسٹ بی ہیونگ پریٹی پینی، مطلب اس کی قیمت زیادہ ہی ہوگی کیونکہ ڈبل کمبل ہے. لیکن جواب میں پیٹر کے ابو بھی کہتے ہیں کہ I wanted to have or to bring the best one، لیکن یہ مجھے ملا تو اس لیے میں اس کو پکڑا کے یہاں پر لے کر آیا ہوں. سیزرز، کینچی، یہ کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جب پیٹر کے ابو کے پسندیدہ لڑکی کے منہ سے جب الفاظ نکلتے ہیں کہ دادا کو یا گرینڈ ڈیڈ کو ڈبل سائیڈ والے کمبل کی کیا ضرورت ہے، بوڑھے شخص ہے، ایک یعنی آدھے کمبل یا آدھے حصے کمبل کی بھی اس کی ضرورت وہ پورا ہو سکتا ہے، اس کو ایک سائیڈ دینے چاہیے. پیٹر جاتے ہیں اور کھنچی کو لے کر آتے ہیں، اپنے ابو کو آرڈر کے طور پر کہتے ہیں کہ کٹ اٹ انٹو ٹو، دو میں تقسیم کرو. یہ لفظ وہاں پر استعمال ہوا ہے اور یاد رکھو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو قصہ آگے جا کر
پیٹر اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو بھیجنے والا ہوں یا بھیجا جاؤں گا تو آدھا حصہ میں آپ کو اسی وقت دوں گا. نیکسٹ لفظ جو ہے وہ شولڈر ہے، کندھا. کندھا کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جب سبق کے بالکل اخیر وقت میں پیٹر کے باپ کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اور یہ غلطی اس اندازے سے کہ پیٹر نے جب ابو کو کہا کہ جب میں آپ کو بھیجا جاؤں گا، تو پھر کیا ہوتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں گرینڈ ڈیڈ کے سامنے، پیٹر کے باپ جاتے ہیں گرینڈ ڈیڈ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے. تو اچانک پیٹر کے دادا پیٹر کے ابو کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہیں. ویسپر، کان میں بات کرنا، یہ کہاں پر استعمال ہوتے ہیں؟ یہ وہاں پر استعمال ہوا ہے جب پیٹر کے ابو پیٹر کے دادا کے ہاتھ چلے گئے اور پھر پیٹر کے دادا نے پیٹر کے ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کا مطلب نہیں تھا. تو اس موقع پر اس الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. میرے عزیز طلبہ اور طلبات، میں امید کرتا ہوں کہ اس الفاظوں کو بیان کرنے کے بعد، سننے کے بعد آپ لوگوں کو وہ سمری، وہ سٹوری دوبارہ ریفریش ہی ہوئی ہوگی. جب ہم انشاءاللہ کویسچنز آنسر ڈسکس کریں گے تو آپ کو انتہائی سپورٹ ملے گا اس الفاظوں کی کلیکشن کی وجہ سے. اپنے محنت کو جاری رکھو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ مقامات دیں گے جو آپ چاہتے ہو. جہاں پر بھی ہو خوش رہو، اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.